Jadi teman-teman, ini pohon kita yang baru ini kita akan bahas satu persatu ya. Ini salah satunya, ini pohon clam. So people, this is our first trees that we will introduce. We got 5 others. This tree is a clam. So this part and this part is not actually like in the same place, but they have a connection between it. Jadi pohon di kanan dan di kiri ini memang tempatnya berbeda, tapi mereka punya koneksi di melalui ini ya teman-teman. Nah, kenapa kita pilih pohon ini ya teman-teman? So why would we choose this tree is because the unique of the body. So let me show you. So, jadi teman-teman ya, ini bodinya kita tunjukin secara detail. So, people, I'll show you the details of this tree. The tree has a unique appearance. So, they are quite old. Jadi teman-teman, kita milih ini kenapa? Karena menurut kita ini pohon sangat unik ya, unik banget. Nah, dan karakternya tampak tua. Nah, so we will give you a little, as we say, pelajaran ya, sedikit pelajaran. Maksudnya kita kasih tahu info, a bit information, a little bit. So this tree has a rotten root ya, as you can see teman-teman. Jadi pohon ini aslinya itu ini akar punya tumor semua nih tua nih. So this part is actually a rotten root. Then we decide to give it a shot and open the media up. Kita bongkar ya teman-teman, ini kita bongkar, kita cek apakah pohon ini masih oke ya. Jadi setelah kita bongkar, after we about to repot it, we saw this this part ya. This part is actually the root. Ini adalah akar putih serabutnya ya teman-teman. Nah, kenapa kita berani untuk mematahkan ini akar ini? Why we decide to clean the root is because we have this. This is a new root. This is a white root. Actually, this is a healthy root that we saw. That's why we could remove the rotten root. If let's say you don't have this part, then we would not remove the rotten root because the tree could be damaged. Jadi kenapa kita berani untuk menghilangkan akar tumor ini ya teman-teman? Karena kita melihat akar serabut ini. Nah, akar serabut ini merupakan pertanda kalau bahwa ini pohon ini subur gitu loh. Semakin banyak white root, if there's a lot of the amount of white root is a lot, then your tree is probably really healthy. So for a tree like this, untuk pohon seperti ini ya teman-teman, yang look tua, they look old ya, this tree look old, but they have a good root, then I'll say that your tree is quite good. I mean in healthy. That's why this tree could grow bigger ya, and healthier because of that root ya. Kenapa kita pilih ini? Karena ini pohon ini tua banget ya teman-teman. Kelihatan pohon ini tua dan punya akar yang bagus nih. Akarnya bagus. Ini clam ya teman-teman. Ini nyambung. Ini sebenarnya kosong ya. Ini pohon ini termasuk sangat subur ya. Nih, bagus banget nih bentuknya. That's why we choose this tree.
Itulah kenapa kita memilih untuk membeli ini, koleksi kami yang baru ini. Nah, pohon ini punya bentangan kurang lebih 1 meter sampai 120. This tree has the length of 100 centimeters to 120 centimeters. And usually, ya biasanya teman-teman, kalau sampai kita berani untuk ganti media atau ganti pot atau bongkar akar, when we choose to repot this tree, this is one of the trickier tree to repot, because this tree could be easily stressed. Jadi pohon ini memang karakteristiknya gampang stres ya teman-teman, gampang sakit apalagi di repotting ya. Itulah kenapa biasanya kalau kita repot kita bakal kasih teduh di tempat teduh. Contohnya kita kasih scaffolding di atasnya ya. Kita kasih scaffolding atau bagaimanapun caranya supaya pohon ini tertutup atau dimasukin ke ruangan dalam. Nah, usually when we repot this tree, we usually cover it the top from sun, so the tree will not get hot. Or usually we put them inside the house, so it is cool for a week, maybe 1 to around 3 weeks. Jadi biasanya kita kadang masukin di tempat teduh itu 1 sampai 3 minggu ya, tergantung dari kondisinya pohon ini ya. Nah, selain pohon ini unik ya teman-teman, beberapa memang apa yang kita suka dari pohon ini adalah tahapan ya. For the people out there ya, why we chose this tree is because one, it's unique, and second is the development or the future of this tree is promising. Why? Because it has already a good nature to it, a good usually say it, a good looks to it ya. Penampilannya sudah cukup oke untuk pohon seperti ini ya. Memang butuh proses, it needs to be processed, no doubt, around a year or 2 years, 1 tahun atau 2 tahun. But we saw a potential ya, kita melihat potensial di pohon ini. Karena menurut kami, for us, pohon ini menunjukkan bahwa karakteristik pohon Indonesia yang sangat unik dan beragam, apalagi ekstrim ya. For us people in Indonesia, why did I choose this tree? Is because the uniqueness and also the potential, and it shows that the unique species of the tree, it's quite extreme, you know, the body, and you can see the body and the exposed root ya, akar yang terekspos, body, keringan. This is we call it keringan, but I think you people call it it's like the dried skin of the dried part of the tree ya. As you can see, this tree is very unique ya. Ini pohon sangat unik sekali ya, dan menarik sekali. We had a lot to argue about this tree. What would we make it into ya? Kita punya pertimbangan banyak banget ya untuk pohon ini ya, untuk teman-teman. We argue that we have two option. Kita punya 2 opsi ya. Yang pertama, memang kita ini mau hilangkan
ya. Ini kita mau hilangkan. Lalu tinggal kita sisain formal, bagian formal ya, yang bagian ini aja. Kelihatan tua, formal sudah jadi. The first choice we could do is we remove all this side, this part, and we will make a formal tree, a basic tree. You call it basic, but we call it formal. So the body is upright, not too fancy, nothing too fancy. Ya, pertama ini kita buat formal. The second option is we let it this one, ya, and we will make the tree have 3 steps. So one right here, first part ini ya, 3 step ya, 3 awan, 3 tumpuk. Pertama di sini, the second one is around here. Yang kedua di sini ya, dipanjangin. We will make it like this long, and this is needs to be longer, this part over here. And the third part is here. Ini nomor 3 ya, paling atas. Dan ini mahkota. This is the crown, the head. Ya. So you can see the front and the back is quite actually perfect ya. Ini depan dan belakang hampir banget pohon ini sempurna. Cuma memang kita butuh waktu untuk membesarkan. We need time to, make this branch bigger, make the part is prettier, you call it's like become one. It will become one, yeah. So this tree needs still to be processed. Masih perlu untuk diproses ya. Memang masih lama, nggak bentar. It would need quite a long time ya. So we were quite happy to get this one, because what we get is this amazing. Ini pohon ini unik sekali ya. Bodi, lekuan, keringan, bagus banget. Makanya kita memutuskan untuk ngambil pohon ini. Ini kurang lebih pohon di sekitar 100 cm lah tingginya ya. Jadi memang nggak kecil. This tree is around 100 cm in height. So this tree is not even small at all. So yeah, that's why we chose the tree, yeah, because we saw a potential. Kita melihat potensi ya untuk perkembangan pohon ini. Nah, semoga pohon ini bisa membanggakan nama Indonesia, teman-teman. Ya. Hopefully this tree could make Indonesia proud. Ya. As you know, this tree is quite a lot in Indonesia. This type of tree, Pempis acidula or santigi, we call it santigi ya. Pohon ini banyak banget di Indonesia. Bentuknya bagus-bagus, keringannya bagus-bagus. Memang mereka kan pohon istilahnya pohon laut ya. So santigi is usually you found them around beaches, ya. Yeah. They like salt water, mereka suka air asin. Tapi air biasa pun no problem. So jadi semoga ya kita bisa mengharumkan nama Indonesia ya. Membuat pohon ini terkenal, bisa sampai ke luar negeri ya. Hopefully ya, this tree could make Indonesia proud in the eyes of the global bonsai group ya, Global Bonsai Association. And ya, masih banyak banget tahapan ya yang perlu kita kerjain untuk pohon ini. So thank you for all of you for listening to me. Terima kasih ya teman-teman. Ini
1 dari 5 ya, akan kita bahas satu-satu. We will discuss about five of our tree, each one by one. And thank you for coming, thank you for listening to me, and hopefully you guys come back to me, and I'll share you the beauty of the bonsai in Indonesia, the beauty of Indonesia's bonsai. This is hopefully will be one of them, and this will be one of the strongest positive, strongest tree, and Indonesia one of the best tree, salah satu Indonesia, pohon Indonesia terbaik ya, jenis ini yang semoga bisa mengharumkan nama Indonesia di bonsai di dunia ya. Ya, begitu dulu. Salam satu hobi teman-teman dari Dunia Pot Surabaya. Cek Dunia Pot Surabaya.